update. Nati one box diri Stanley nga lens, 20 pieces ni. One box. First to arrive dara. So, tagtaon na po na siya kapaabot para malisdan yung lens. Sige, ato trabahoon. Tangtang ng headlight. Tang na tong cover, side cover niya. Isa tong lens. Alright. Update. Tangtang ng damage ng lens. So, tawaran to Stanley nga lens. Alright. Update na balik. Update. Tawad na tong lens. Stanley na. So, tawad na tong cover. Tawad na tong unit. Tara na sa headlight. So, sa nangita og Stanley nga lens, natay dagan stock ron. Natay 20 ka buok. So, paunahan na yun lang kay dali na po mahurot na ba. Alright, tawad na tong cover para matalis unit. Tawad na to. Okay, hi daw sir, hi. Alright, daog. So, headlight lens, Stanley, 2 years warranty. So, kung buwak inyong dere, Aerox Max, Rider, Mio, lawas lang mo dere. Naratay stock, nara sir. So, kung ganahan mo quality nga installation nga lens nga di mo magproblema ni kahuman, nari lang mo shop sa Digger. Alright, mga to, peace out.